ता गोड़ जळुची ता टोटली बॉडी जळुची बे केते धर धड़ धड़ खाऊ साउंड आछी बे इयाडू 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 इबे केते धर कांदोची बे देखोन ता गाइस ता गोड़ हाथ टोटली जळुची बॉडी रे पूरा निया जळुची धबधब होईकी से आमाडा आछी आमे आज ताबिज माबिज किछि आन एठी गोटे स्त्री लोकटे पेटरे तार छुआ थिला पोडी हेकी मरिची से सेठी से पोडा हैतला कुले साउंड आछी पछुक बुला हां भी गोटे मनीष छाइडी बे हेई बाबे गोटे स्त्री लोक छाइडी पूरा देख हेई बे हेई जाउची रो तो हे गाइस जय जगन्नाथ गोटे दुखर कथा आमे गोटे एमिति जागा को आछू गोटे स्त्री लोकटे एठी पोडी हेकी मरिथिला आ ता हाथ रे निया जळुची ता गोड़ हाथ निया जळुची से टोटली निया जळुची आज आपण मानू देखिया को जाउछु से जागार पर्दाफाश होबा आज सतर से अछि ना एठी नाही आ मो सदा आज बबुल अछि आ गुड्डू अछि आमे आज तीन जण रास्ता टा टोटली टोटल जंगल टा आज कवर करिम जंगल टा गोटे नई पठाटा ना हां आज कवर करिम से लेकिन जंगल हो गया पूरा हे हां आउर गोटे दुखर कथा मु कहूछ तपंगु आ गोड़ को देखंतु केते कष्ट रे आमे वीडियो करिया पय छी ता गोड़ रे पूरा टाइली बाजी पूरा कटि जाईची माने स्लो वीडियो हेई थाई पारे आर पूरा दियो आज भल नाही से छोटे छोटे आछी चलो जिबा हां हां दुखर कथा आउर गोटे मुंडर पसलानी आपण माने गूगल टाइम टा देखु दियंतु दे दे मोबाइल टा दे मैं बाहर करे गूगल टाइम हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ इरे भाई रे हमु किछि कहमिनी से देखि दियंतु देखिले केतरा टाइम हे गलानी एबे आमे वीडियो स्टार्ट करचू मिलम सरू सरू 12:30 ऊपर हे जाइथियो पूरा बहुत बड़ एटा एरिया टा ना एरिया रे बड़ मो गोड़ दे बन्ने पूरा खड़खड़ धड़धड़ साउंड आछी बे हां सेई आडू दी आवाज आसी लागे खड़खड़ आवाज टा सही आडू हां पूरा जंगल बे धड़ धड़ साउंड आसुनी गोटे धड़ आसी सेई बुद्धा पागुर गोटे जरी भरी की खपा लागे जाउ सेई आडू इबे बिल्लुआ गुरा के जोर बबुचंद बे आ गोटे अलगा प्रकार साउंड आसुन ना हां हां गोटे चिल्लेला भलिया चिल्लौनी बे जेमि जळी गले कथा होजी स्त्री लोकटे जळी हेई गले जेमिति आवाज टा होइन ना कांदिला बेगे हां सेई टाइप रो आवाज टा आसी देखे सही आडू हां बा गोटे स्त्री लोकटे जळी जाउची हां बा एई भी एइडू देखि एउडू बे ई बरो गछ आसनी आसनी गोटे स्त्री लोकटे जळी जाउची ना हां बा सही आडू आवाज होजी हां एइडू ई जगह रू जरी खड़खड़ धड़ धड़ गोटे साउंड आछी माने गोटे ये चिल्लेला बेले गोटे ये पाकर बिकटाला गोटे साउंड आछी ई जगह रू रो हेई सही आडू मु जळी जाउची मते बंचाओ हां बा एइडू देखि होजी ई एडू होजी ए देखि एठू फेर हेला हे देखि याडा आसनी ता शीत कोळा करछु ए देख दे हेई रे रो आस्ते की बे एइडी के गोटे चिलेला मते लागिला चारि बोड माने पछ आग सब आडे गोटे की चिलेला बेगिया ए देख ई जगह रो जिबे ए देख कोन बे इबे एइठी बे थिला हिरे रा ओ हे देख छाइटे जाउ जिबे छाइटे हां भी गोटे मनीष छाइडी बे हेई बाबे गोटे स्त्री लोक छाइडी पूरा देख हेई बे हेई जाउजी आसनी कोन बे के गोटे चिल्लौची पेचा गुरा कोठी एते जोर बबुचंद बे ए देख पेचा गुरा बे इबे से जळी जाउची हां बा गछ मूले रो जिबी गछ मूले रू हां गछ मूले रोजी ए देख एई आडे
ଇବେ ଏଠି ହାଡ଼ ପଡିଛି ବେ। ଏଠି ସବୁ ହାଡ଼ ଗୁରା ପଡିଛି। ଇବେ କଣ ଦେଖ ହାଡ ଦେଖ। ତୁ ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆ। ଏଠିଆ ଏଠିଆ ଦେଖ। ବେ ପଛରେ ଗୋଟେ କଣ ଦିବି ଏଇଟା ଗଲା। ଇବେ ଇବେ ହଁ ବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା ପୁରା କୋଉଠି ଗଲା କୋଉଠି? ଏଇପଟେ ବେ ଏଇପଟେ। ହଁ ବା କଳା କଳା ଗୋଟେ ଛାଇଟେ। କଳା ଛାଇଟା ଗଲା ସେଇଠି ତମେ ଦେଖିଲନି ନା? ସେଇ ଛାଇଟା ଗଲା ବେ। ଏପଟେ ବେ ଏପଟେ ଏଇ ବର ଗଛ ପାଖରେ ଏଇ ଦେଖ। ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ଦେ। ହେଇ ହେଇ କି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ହଁ ବା ଇବେ ଏଇଟା କଣ ପଛକୁ ବୁଲାନି ଗୁଡୁ। ଦେ 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 ପଛକୁ ବୁଲା ପଛକୁ ବୁଲା ପଛକୁ ବୁଲା। ଏ ଗୋଟେ କି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବେ। ଏଇକିନା ଗୋଟେ କି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାନି ନା? ହଁ ବା ବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଆ ଇଆଡେ ଆ। ଇବେ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବେ। ବାଳ ଏ ବୁଦା ଭିତରୁ ହେଲା ବେ। କିଏ ବେ? ଏ ବୁଦା ଭିତରୁ ହେଲା ବେ। ଗୋଟେ ହେଇକିନା ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କିଏ ବୁଦା ଭିତରେ ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ କିଏ କହିଲା ସିଆଡୁ ଚାଲ। କିଏ ବି ସେଟା? କିଏ ତମେ? ଚାଲ ଚାଲ ସେଇପଟେ ଚାଲ ଆମେ ସେଇପଟେ। ଏଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ଏଠି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବନି। ଏତିକ ଶପଥ ମୁଁ ଦେଲି ତମକୁ। ଆମକୁ ଖାଲି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ଯଦି କିଏ ଅଛ ଆଗକୁ ଆସ। ସେଇଠି ଦେଖି ସେଇଠି ଚାଲ ଭିତରୁ ସେ ଭିତରକୁ କିଏ ଗୋଟେ କଣ ଆବାଜ ହେଲା। କହୁଛି ବେ। ଆସିନି ଆସିନି ଇଆଡେ ଆନ। ଇଆଡେ 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 ଇଆଡେ। ମତେ କୋଉଠି ଡର ଲାଗିନା ଏଇଠି ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ ବା କୋଉଠି ମତେ ଡର ଲାଗିନା କହୁଛି ମୋ ରୁମ ଗୁରା ସବୁ ଆମେ ଟାଙ୍କୁରି କୋଉଠି ହଉଛି। ବି କହିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଉଠି କଲୁଣୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଡାକିନି ସିଏ। ରୁମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଗଛ ଗୁରା ହେଇଛି କେମିତି ଭୟଙ୍କର ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଗଛ ଗୁରା। ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି। ଇବେ କୋଇଲି ଆବାଜ ହେଲାଣି। ଇବେ ର ର ର ର ସେଠି କିଏ ବେ? ଇବେ 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 ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଜଳିଥିଲା ତା ପେଟରେ ବି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା? ଆମେ ବି ଆଜି ତାବିଜ ମାବିଜ ଆଉ କିଛି ଆଣିନୁ। ଆଜି କିଛି ଆମ କତିରେ ନାହିଁ ବେ। ହନୁମାନ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ନାହିଁ। ମନରେ ଯାହା ହନୁମାନ ଅଛି। ବାଳ ଆଜି କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଫସିଗଲେ ବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଏ ବସିଥିଲା ବି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାରି ଜୋର। ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆମେ ଆଜି ତାବିଜ ମାବିଜ କିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଣିନୁ। ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲା ଲୋକଟା ବେ। ପେଟରେ ତାର ଛୁଆ ଥିଲା ପୋଡି ହେଇକି ମରିଛି ସିଏ। ସେଠି ସେ ପୋଡା ହେଇଥିଲା। କୋଉ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ପଛକୁ ବୁଲା ପଛକୁ ବୁଲା। ଇରେ କିଏ ଗୋଟେ ହୁଁ ହୁଁ ହଉଛି। ବୁଲାନି କଣ ଆମକୁ ଖେଳୁଛି ନା କଣ ସିଏ? ଇରେ ବୁଲା କ୍ୟାମେରା ଟା ବୁଲା। ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଏ କଲା ବାଗିଆ ଲାଗିଲା ବେ। ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ଭଳିଆ। ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ବାଗିଆ। ଏ ବି ହାଡ ଦେଖିକି କେମିତି ପଡିଛି। ସବୁ ହାଡ ମାଡ ପଡିଛି ବା। ଇବେ ସେଇଆଡୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ହଁ ବା ହାଡ ମାଡ ଗୁରା ଇବେ କିଏ ପଡିଛି ଗୋଟେ ର ର ସାଉଣ୍ଡ। ର ସେ ଗପର ଗପର କିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି। ବେ କିଏ ଗୋଟେ କିଏ ଚିଲଉଛି ବେ ସିଆଡୁ। କିଏ ତମେ? ରେ 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 କି ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଆସୁଛି ବେ। ଇରେ କିଏ ବେ ଇଏ? ହେଇ ସେଇଆଡୁ ତାରି ଭିତରୁ ହଉଛି ବେ। ବଣ ଭିତରେ। ବଣ ଭିତରେ ହଉଛି କରୁ। ଏଇ ଦେଖ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ବା। ହସୁଛି ବେ। ଖେଁ ଖେଁ ହେଇକି କିଏ ଗୋଟେ ହସୁଛି। କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ବେ ଏଟା। ହେଇ କିଏ ବେ? ନା ବେ ଏଇ ବୁଦା ଭିତରୁ ହେଲା ବେ। ଏଇ ବୁଦା ଭିତରୁ। ଏଉଠୁ ହଉଛି ବା। କଣ ବେ ମୁଁ ଚାଲ କିଛି ଚାଲ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲ କାମ ଚାଲ କରୁନି। ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ବେ ଧଡ ଧଡ ଖଡ ଖଡ ହଉଛି ସିଆଡେ ବୁଲା କ୍ୟାମେରା। ହେଇ ଏଇ ଦେଖ ବିଲୁଆ ଫିଲୁଆ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏଟା କଣ ବେ? ଇଆଡେ ବୁଲା। ହେଇ ଇବେ କିଏ ବେ ଏଟା? ଆସେ ତା ହାତ ଜଳୁଛି ବେ। ହଁ ତା ବେ ଗୋଡ ଜଳୁଛି। ତା ଟୋଟାଲି ବଡି ଜଳୁଛି ବେ। ଦେଖା ହଉଛି ନା ବେ।
इबे ता गोड़ हाथ टोटाली जळुची केते जोर धड़ धड़ खाऊ साउंड आछी बे इयाडू 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 लाइटा बंद कर लाइट इबे केते जोर कांदोची बे लाइटा बंद कर देख देखोन ता गाइस ता गोड़ हाथ टोटाली जळुची बॉडी रे पूरा निया जळुची धब धब होईकी शब्द होई देख से आमाड आछी हां बा ए देख साउंड होउची भी देख सियाडू धा साउंड आछी सियाड बुलानी सेयाडू आछी आइलु बेबी सेट साउंड इबे से आइला आमाड पळे आसो